আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সকলে? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আবারও চলে আসলাম প্র্যাকটিসে। এখন আপাতত গ্রাউন্ডে কেউই নেই, আমি একা আর আমার পিছনে একটা ছোটো ভাই আছে, ও আর আমি দুজনে। তো দেখি কে কে আসে, আর আসার পরে আপনার সাথে দেখা হচ্ছে। করলে স্টান্ট ভালো করতে পারবো, তারপরে এই ব্লগ এই যে নতুন শুরু করলাম। হ্যাঁ, এখন এটা কেমনি হার্ডওয়ার্ক এতটুকু একটা ওয়ার্ড, এতটুকু আর কিছু নাই। এই যে আপনার এই চুলগুলোর জন্য বাসায় কিছু বলে না, একটু জোরে বলতে হবে, নাহলে আমার ওই যে শোনাই এগুলো তো ভালো না। আর এ কি করছে এখন তোমাকে কিছু বলো। My name is Chapi, bro. You Chapi? Yes. You Chapi? Yes, my Chapi. My Chapi na you Chapi? You Chapi. हमें छपरी Chapi. Muna is a Chapi. No. तो की करबो नो इन स्ट्रीम नी कल्ला बिलो चलदा या रखी कोई टीम नी नारा दा भी रखिया ना बिलो कोई सीन नी बंदे दूरों पड़दियां अखां दूरबीन नी এলো সময় দিলাম স্পিকারেতে বাঙালি পাঞ্জাবি রোডে জ্বালায় আগুন যখন চালু গাড়ি টান মারি বেশ পুরা লো লোকাল বয়ান খুব ভারী ডলার রুপি টাকা গুড়ি যখন আমরা গান ছাড়ি ਮੁੰਡਾ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈਨ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਆਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਬਰ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਚ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਬਿੱਲੋ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛਾਣਦਾ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਆ ਨੱਕੀ ਕੁੜੇ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਔਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਏ ਕਾਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੜੇ ਮੰਨਦਾ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਵਡਿਆਈ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੱਲੇ ਨੇ ਪਬੀਰੀਆ ਕਮਾਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਯਾਦਾਂ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਜਦੀ ਆ ਬੀਨੀ ਗੱਭਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਬਿੱਲੋ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਨੀ ਕੱਲਾ ਬਿੱਲੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨੀ ਨਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਿੱਲੋ ਕੋਈ ਸੀਨੀ ਬੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਪੜਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨੀ এলো সময় দিলাম স্পিকারেতে বাঙালি পাঞ্জাবি রোডে জ্বালায় আগুন যখন চালু গাড়ি টান মারি বেশ পুরা লো লোকাল বয়ান খুব ভারী ডলার রুপি টাকা গুড়ি যখন আমরা গান ছাড়ি ਮੁੰਡਾ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈਨ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਆਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਬਰ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਚ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਬਿੱਲੋ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛਾਣਦਾ এই শাফি এই শাফি আমার চিনে নেই মাইও এই শাফি এই এত দুষ্টাম ফেজলামের মাঝে নাজিম দাদা ভরপুর প্র্যাকটিস করতেছিল এবং তার পেজের জন্য ভিডিও বানাচ্ছিল। তার ইনস্ট্যান্টটি শিখতে গিয়ে সে ছোটোখাটো একটি ক্র্যাশ করে ফেললো। পরে সে ছোটোখাটো একটি ক্র্যাশ করে পায়ে ব্যথা পায় এবং ব্যথা পাওয়ার সাথে সাথে সে শুয়ে পড়ে। দেন সে উঠে দাঁড়ালো এবং দাঁড়ানোর সাথে সাথে সে ঠিক হয়ে গেল। এটা কি জাদু দেখালো ভাই? আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আসসালামু আলাইকুম। আজকে ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।